वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पाम मिस्टर अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी उंगलियों पर 4 फेलेंज हों, यानी कि 4 पोर हों, तो उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। देखिए, आपकी उंगलियों पे आम तौर पर जो आपको पोर नज़र आते हैं, फर्स्ट पोर आपको ये मिलता है, एक ये होता है, दूसरे नंबर पे आपको ये मिलता है और तीसरे नंबर पे ये होता है। तो इसी तरह आप इस उंगली पे भी देख लें, यहाँ पे ये फर्स्ट पोर, ये सेकंड पोर और ये थर्ड पोर। इसी तरह इस उंगली पे ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। और ये मरकरी फिंगर पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। लेकिन कुछ उंगलियों पे आपको 3 के बजाय 4 पोर नज़र आते हैं। तो सबसे पहले मैं जुपिटर फिंगर की बात करूँगा। जुपिटर पे हो सकता है आपको इस तरीके से ये इस तरीके से 4 फेलेंज नज़र आए, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3 और ये 4। अगर आपको किसी भी इंसान की जुपिटर फिंगर पे 4 फेलेंज नज़र आते हैं, तो ऐसे लोग बड़े अच्छे राइटर होते हैं। इनकी राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। ऐसे लोगों में दीन का नॉलेज भी होता है, दुनिया का नॉलेज भी होता है, बड़े स्पिरिचुअल भी देखे गए हैं। ऐसे लोग बड़े ज़हीन भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, बड़े साहिब इल्म होते हैं, साहिब वजदान होते हैं। इनके पास नॉलेज बड़ा होता है और बड़े जीनियस किस्म के लोग होते हैं। आमतौर पर ऐसे लोगों को बड़ा ज़हीन देखा गया है, इंटेलिजेंट देखा गया है और स्पेशली राइटिंग स्किल इनकी बड़ी कमाल की होती है। तो अब बात करते हैं जनाब, अगर आपकी सैटर्न फिंगर पे अगर 4 फेलेंज आपको नज़र आते हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से अगर आपको 4 फेलेंज बने नज़र आते हैं, तो ये कैसे लोग होंगे जी। ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निकल किस्म के लोग होते हैं। मुश्किल से मुश्किल काम ये बहुत आसानी के साथ कर लेते हैं। टेक्निकल माइंड होते हैं, बड़ा शॉर्ट माइंड होता है और बड़े जीनियस होते हैं। रुपया पैसा ज़िंदगी में ये बेतहाशा कमाते हैं। बड़ी पुरकशिश शख्सियत के भी मालिक होते हैं। अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से माशरे में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ये ज़रूर हासिल करते हैं। अब बात करते हैं जी जिस सैटर्न के बाद सन फिंगर की। ये सन फिंगर होती है, अगर आपको यहाँ पे 4 फेलेंज नज़र आते हैं किसी भी इंसान की उंगली में, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये आपको थोड़े से सेहतमंद नज़र आएंगे। भारी जिस्म इनका होगा, भारी चेहरा होगा, आंखें बड़ी बड़ी होंगी और बड़ी पुरकशिश शख्सियत के मालिक होते हैं। बड़ी मधुर, बड़ी सहर अंगेज़ गुफ्तगू करते हैं। अपनी बातों से दूसरों के दिल में जगह बना लेते हैं। दूसरों को इम्प्रेस करने की सलाहियत बड़ी ज़बरदस्त रखते हैं और बड़े मिलनसार भी देखे गए हैं। बड़े जल्दी ये दूसरों को दोस्त बना लेते हैं, लेकिन सलाम दुआ ये सब के साथ रखते हैं। लेकिन ये क्लोज़ फ्रेंड बहुत कम बनाते हैं। ये अपनी दिल की बातें हर बंदे के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन जिसके साथ भी ये दोस्ती करते हैं उसके साथ ये दिलो जान से वफा करते हैं। लेकिन ये देखा गया कि कभी कभी ये गुस्से में आके बाज़ दफ़ा अपने दोस्त का दिल दुखा भी देते हैं। बाद में हो सकता है ये एक्सक्यूज़ कर लें, लेकिन गुस्सा इनके अंदर कभी कभी देखा गया कि गुस्से के थोड़े से तेज़ हो सकते हैं और कभी कभी ये दूसरों की फीलिंग का ख्याल नहीं रख पाते और जो मुंह में आए बोल भी देते हैं, क्योंकि दिल के बड़े साफ़ होते हैं। अब बात करते हैं जनाब आपकी मरकरी फिंगर की। मरकरी फिंगर जो है ये सबसे छोटी उंगली है। अगर यहाँ पे आपको मरकरी फिंगर पे किसी इंसान के 4 पोर नज़र आते हैं, तो ऐसे लोग बहुत अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं। गुफ्तगू के लिहाज से आप इनको बहुत अच्छा पाएंगे। बहुत अच्छे बिजनेसमैन देखे गए हैं, बहुत अच्छे सेल्समैन, बिजनेसमैन। अगर ये लोग सियासत में होंगे तो ऐसे बड़े कामयाब सियासतदान देखे गए हैं, क्योंकि ये बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं। अपना काम निकलवाना बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। बिजनेस स्किल और गुफ्तगू कमाल के, क्योंकि बिजनेस भी कमाल का करेंगे और बिजनेस में ज़ाहिर है कि इंसान के पास एक अच्छी गुफ्तगू, एक इनकी गुफ्तगू का जो एक अच्छा स्किल है ये इनके पास होता है। और ऐसे लोग आम तौर पर जहाँ ये पैदा होते हैं वहाँ पे ये ज़िंदगी नहीं गुजारते। इनकी ज़्यादातर ज़िंदगी प्रदेश में गुजरती है। ये घूमने फिरने के भी शौकीन होते हैं और नए नए लोगों से मिलना, नई नई जगह देखना और थोड़ी सी बेचैन फितरत भी होती है इनकी। इनकी किसी एक जगह पे भी इनको ज़्यादा देर सुकून नहीं मिलता, तो ये घूमने फिरने वाले लोग होते हैं। और स्पेशली
یہ اپنے وطن کو چھوڑ کے دور کسی پردیس میں جا کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے جینیس، ذہین، انٹیلیجنٹ بھی دیکھے گئے ہیں۔ اب بات کریں گے انگوٹھے کی۔ انگوٹھے کی بات کریں تو انگوٹھے پہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ اگر آپ کی خوبصورت آنکھ بن رہی ہو اور یہ آنکھ بند بھی ہو، یہ کھلی نہیں ہونی چاہیے۔ کھلی ہوگی تو آپ کی زندگی میں سٹرگل بھی بڑھے گی اور آپ کا روپے پیسے کا نقصان بھی ہوگا، آپ دوسروں پر جلدی اعتبار کریں گے اور دھوکہ کھا لیں گے۔ لیکن جب آپ کی یہ آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر آپ بڑے ذہین بھی ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، آپ کی سکس سینس بڑی کمال کی ہوتی ہے اور بڑی خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کو اپنے رشتوں کی سپورٹ ملتی ہے، والدین کی سپورٹ ملتی ہے، بہن بھائیوں کی سپورٹ ملتی ہے، آپ بڑے لکی ہوتے ہیں اور بھرپور طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ دین کا نالج، دنیا کا نالج، روحانیت، اسپریچویلٹی، یہ چیزیں بھی آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ فیس ریڈنگ ایسے لوگ بڑی کمال کی کرتے ہیں، کسی بھی انسان کا چہرہ دیکھا اس کو فوراً یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ اب اگر آپ کے انگوٹھے پہ 4 فلینٹ بھی اگر آپ کو نظر آئیں، یعنی کہ یہاں پہ آپ کو یہ اس طریقے سے بدھائی نظر آئے، یہاں پہ ایک فلینٹ بنتا آپ کو نظر آئے، ایک یہاں پہ بنتا نظر آئے اور ایک یہاں پہ بنتا نظر آئے، 1 2 3 4، تو عام طور پر انگوٹھے پہ 3 ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو 4 فلینٹ نظر آتے ہیں، 4 پور نظر آتے ہیں، تو ایسے لوگ میں نے بڑے محنتی دیکھے، ان کی زندگی میں یہ بڑی سٹرگل کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، دل کے بڑے صاف ہوتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا کہ یہ سب کچھ زندگی میں حاصل کر کے بھی بعض دفعہ یہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، تھوڑا سا بھولے ہونے کی وجہ سے، دوسروں پر آنکھیں بند کر کے یہ جلدی اعتبار کر لیتے ہیں، اس وجہ سے کبھی کبھی یہ اپنی زندگی کی جمع پونجی بھی گنوا دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کسی پر، دوسرے انسان پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اسپیشلی روپے پیسے کے معاملے میں تو ان کو بالکل اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کی جمع پونجی عام طور پر اولڈ ایج میں جا کے 50 60 سال کی ایج میں جب یہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ یہ اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ 40 کے بعد پیسہ یہ 40 تک بہت کما لیتے ہیں، لیکن 40 کے بعد یہ پیسہ سنبھال کے نہیں رکھ پاتے، کہیں نہ کہیں یہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ اپنا روپیہ پیسہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ ٹاپک تھوڑا سا نیا تھا آپ لوگوں کے لیے، تو اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ نئی نئی باتیں، نئی نئی وہ چیزیں جو بہت میں نے کم ڈسکس کی ہیں یا بالکل ڈسکس نہیں کی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان لائنوں کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ہاتھ کی ان لائنوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس کے بارے میں آپ کو یوٹیوب پہ کوئی نہیں بتاتا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کنڈلی بھی بنے گی اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی۔ باقی چارجز ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔